Ang ato karong Bible study mga igsoon, atong tun-an balik kining unsa may meaning aning giningon diya sa in the name of. So atong abrihon atong Bible diya sa Acts chapter 4 verse 7. Kanang sa Binisaya may muntag sa ngalan ni ana, sa ngalan ni Jesus. Diba kay ana? Unsay meaning ana? Ato na siyang tan-awon, ato na siyang susihon unsay gitudlo na diri sa Bible. Okay, Acts chapter 4 verse 7. Buhat 4:7. Sa Cebuano nag-ingon din ha, ug ang mga apostoles ilang gipaatubang kanila o gipangutana. Pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? Di ba pangutana? Unsang gipangutana? Pinaagi ba sa unsang gahom o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? Sa ato pa dunay nahimo ang mga apostoles nga mao'y gipangutana na aning kahimtangan, hinihigayon na. Ang mga apostoles doon na sila nahimo. Kunya katong ilang nahimo, di-question sa mga Hudyo, particularly sa mga opisyal dito, mga kaigsuonan, no? Na ato ni siyang masabtan diha sa Sanhedrin mo na sila gipaatubang mga igsuon. Sa English giingon din na, and when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Diba? Atong basahon, para doon tayo tinaw nga pagsabot ng mga igsuon, ato kining basahon mga igsuonan diha sa verse 8 hangtod sa 10. Unya, si Pedro nga puno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga punuan sa katawhan o mga ansyano. So, kinsa kining mga namutana kanila? Mga punuan, mga opisyal, mga punuan sa katawan o mga ansyano dito sa Israel. Verse 9. Kung ugaling usisahon man kami karon, mahitungod sa kaayuhan nga nahimo ngadto sa kabakol, sa unsang paagi na ayaw kining tawhana, kinahanglan mahibaluan ninyong tanan ug sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, nga inyong gilansang sa krus, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. Sa mo ni nahitabo, adunay usa ka taong bakol nga nakadawat, nakabaton og kaayuhan. Bakol siya pero naayo siya gikan sa pagkabakol. Og nahimo ning isyu didto sa ila kung unsang gahuma sa unsang gahom o sa unsang ngalan kang kinsang ngalan gihimo nila ang pag-ayo niadto. Ang action sa usa ka tawo mga kaigsuonan na ay basis. Sila ang ilang action gi-question kadto nga action kung asa to di base nila. So ang action dapat na ay basis kung unsang authority, unsang power, unsang pagbulutan, unsang otoridad ang gibasihan nganong nag-act ka ana ka nganong gibuhat nimo na nga buhat. So sila punta na sila nga katong gibuhat nila nga pag-ayo adtong bakol nga naulian sa nawala sa iyang pagkabakol, ipangutang gi-question sila unsay basihan adtong ilang aksyon sa unsang ngalan kaginsang ngalan o sa unsang gahom gibase ang ilang pagbuhat nadto. Kita mo act man ta usahay sa ato lang kaugalingong pagbulutan, di ba? Sa ato lang kaugalingong will, sa ato lang kaugalingong authority. Mo action ta pero na usahay nga mo act ta in behalf of sa usa. Kana bang naay pananglitan empleyado ka, katong imong company nga didto ka na empleyado. So ang imong aksyon, nag-act ka nga nag-represent sa imong company, sa imong employer. So ang authority nimo gikan didto. Ang imong power, ang imong authority sa imong action sa tanan gikan didto sa iya, gibase didto sa iya mga igsoon. Okay, sa verse 10. Kinahanglan mahibaluan ninyong tanan ug sa tanang katawan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesus, Hesukristo nga Nazaretnon, nga inyong gilansang sa cross, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kining tawhanan nagatindog nga maayo na karon sa inyong atubangan. So pinaagi di ay sa ngalan ni Jesus Christ nga Nazaretnon.
kadto ang ilang aksyon sa pag-ayo na himo nila bato. Okay. Verse 11. Kini mo ang Hesus mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinungkuluhan sa pamag-ayo. Verse 10 din na ang gibasihan sa ilang pag-decide I mean sa ilang action sa pag-ayo nitong bakol was by the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ nga Nazareth. Okay? So kung doon mo question sa imong anak, imong mga action sa imong kinabuhi, mismo ikaw, pangutanon nimo, by what power, by what name, by what authority, nga gibuhat nato ni. Nga nag-decide ko ano. Importante na. Ingon galing si Jesus. Ay gitudlo ni sa prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Aron pag sa pagpadayon mga igsoon, sumayo na to ang istorya ani. Unsa may nahitabo para doon natay Elia sa tinuod nga nahitabo. So Acts chapter 3 verse 1 to 6. Buhat kapitulo 3 1 to 6 mao ni ang higayon nga nahitabo kadtong panghitabo nga gi-question sa mga opisyal, sa mga ansyano o mga punuan sa Israel diha sa Sanhedrin nga gipatuban ang mga apostoles. Okay? Buhat kapitulo 3 1 to 6. Og unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pag-ampo nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Okay. Og didto'y gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso nga sa adlaw-adlaw didto igabutang sa pultahan sa templo. Naginganlag pultahang matahong aron sa palimos kanila nga nanagpanulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga nagpaingon na sa sulod sa templo, siya nangayo kanila limos. Ug si Pedro, tinayugan ni Juan, mitutok ug miingon kaniya, tan-aw kanamo. Og siya mitan-aw kanila. Nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan. Apan sa ania kanako, hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, paglakaw o iyang gikuptan siya sa tuong kamot o gialsa o diha-diha na baskog ang iyang mga tiil o mga bukol-bukol. O sa pag-ugpo pa niya, siya nakatindog o nakalakaw. O puyog kanila, siya nasulod sa templo na naglakaw o naglukso-lukso o nagdaig sa Diyos. Verse 9, o ang tanang nakakita kaniya nga naglakaw na o nagdaig sa Dios o ilhan siya nga mao ang tawo nga maglingkuran sa pagtahang matawon sa templo aron sa pagpalimos og sila giabot og kahibulong o katingala sa nahitabo kaniya. Ato sang tagaan ni o importansya. Nahira kaayo ang nahitabo dinhi no kaysa makita ninyo karon sa TV, sa Facebook. Di ba? Nga nakalakaw na. Milagro na giayo daw si Ginoo. Lahira dinhi. Kay dinhi ang bakol, klaro nga nakalakaw pag ugpo niya, naglukso-lukso nga nagdaig sa Ginoo. Nagdaig sa Dios. Wala sige kipit-kipit nga gipabalik-balik o baglay-baglay nga gisunod-sunod sa kamera nga nakalakaw na. Pero agay klaro nga nakalakaw. Mura na gatiaw-tiaw. Dili mo na anak. Diri, klaro kaayo ang authority sa mga apostolis. Dili pili ang ilang authority. Amen. Klaro kayo. Kusa kita, kung doon na may buhatan ang milagro ang Ginoo, klaro ang milagro, pag dili, klaro, dili ito ipasangin nato sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ayo yun. Kaya mato pa nila, kinanglan, positive lang, tuuhan nimo. Tuuhan sa nimo. Dili inana. Mo man ay buhat sa mga salamagiro. Mga witchcraft ka nang, tuuhin lang. Basta milagro gani, buhaton sa Dios, kini klaro mo gud ilang authority. Amen. Klaro mo gud ilang authority, ani gikan mo gud sa Dios. Mauna nga nahibulong sila ang mga opisyal sa mga punuan sa Sanhedrin sa Hudiyo. Nahibulong sila nga ano maning nakalakaw man nga bakol man isukad pa sa pagkahimugso. Pero pag command ni Pedro, tiignan niya nga sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon paglakaw, ikuptan ang kamot. Tuong kamot gikuptan gialsa og diha napaskog ang iyang mga tiil o mga buol-buol. Og sa pag-ugpo pa niya katindog og nakalakaw. So kani bakol man ni. Unya ang
Ebidensya diya kay matod pa sa testimony dinhi sa record, pag upo niya, nakatindog, nakalagaw. Unya, wala lang kay diharataman. Kuyog kanila siya misulod sa templo nga naglakaw og naglugso-lugso. Una gani ninyo, kadaghan mo kakitag sa Facebook no, nga naay di ayon na sa Ginoo, ana, tayo na ang Ginoo. Sulod-sulod pas kamera. Mudi gyud Ginoo. Mailan mo ang tinuod nga gikan sa Ginoo. Kay klaro, ug mao ni ang nakapahimong na isyu sila dito sa tibuok Israel. Mga kaigsunan dito sa Sanhedrin sa Jerusalem. Mga kaigsunan, no? Kay ngano, nakapahibulong man kayo ang nahitabo. Usa ka taong bakol na ayo, sukad pa ganito sa pagkahimugso ang iyang pagkabakol. Sa to pa nga, inuntil itong iyang tiil, iyang tuhod. Pero nahimong normal. So nahitingala sila, motong nahimong isyu. Kay katog yun, makapakabig man ito. Makapa-attract man to sa daghang mga tao. Amen. Oh, di nabalaka na itong mga opisyal sa Sanhedrin, katong mga pangulo, mga ansyano sa Israel, nabalaka sila kay mamiya naman sa Judaism, mamiya na sa ilang tinuhan, mga munod dito sa apostolis, mga tao kay makapahibulong tayo ang ilang mga nabuhat. Gipangutana sila, i-question sila, by what power or by what name? Pinaagi ba sa unsang ngalan o pinaagi ba sa unsang gahom o pinaagi ba sa unsang ngalan na buhat ninyo kini? Yan tubag dayon sa mga apostoles, mabasa na to diya sa Acts chapter 4 verse 10 na be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. I-testify nila at ubangan sa mga opisyalis nga nag-question nga kinahanglan mahibaluan ninyong tanan o sa tanang katawan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay pinaagi kini kining tawhana nagatindog nga maayo na karon sa inyo karon. Amen. So gilansang sa krus ni Jesus Christ, gipatay gilansang sa krus pero nabanhaw ug kadto naghatag siya authority sa iyang mga apostolos. Nag-authorize siya. So, dala-dala sa iyang mga apostolis ang authority nga iyang ihatag. Ang power nga iyang ihatag sa iyo. So, imong masabtan nga ang Acts of the Apostles, kining Book of Acts, maoy pamatuod nga ang mga apostolis namuhat not on their own. Dili sa ilang kaugalingon. Wa sila magbuot-buot. So, ang kinsa karon nga magbasa diri nga moingon nga, may mas labaw ang Ginoo o mga apostolis. Wa kasabot ana. Wa sila makasabot sa authority o sa gibuhat ni Ginoong Hesus, sa procedure ni Ginoong Hesus nga kining mga apostolis wa nila muhat sa ilang kaugalingon. They were authorized by the Lord. Amen. They were empowered by the Lord. They don't act on their own. Di ba? Wala sila namuha sa ilang kaugalingon nga pagbuot. Kundi na ay pagbulutan nga hatag kanila gitugyan kanila gikan sa Ginoo. So i-invoke nila ilang sangpiton kadto nga pagbulutan, kadto nga authority, kadto nga power pinaagi sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Ingon sila, in the name of Jesus Christ, stand up and walk. So ingon na to sa Acts chapter 3 verse 6, ingon pa ni Apostle Peter, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. Unsa na yan ang sunod? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wala siya maingon nga, I command you, rise and walk. Wala, uy! Wala, di ba? Wala siya maingon, I command you, rise up and walk. Ingon siya, in the name, proper gina nga paggamit og authority, wa siya nag-act sa iyang kaugalingon. Wa ni gibase ang iyang sa iyang kaugalingon, ang iyang gibuhat. Kundi klaro kaayo nga nagkuha siya og authority gikan sa Ginoo. Busa ingon na siya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Basta maliko na ko, ang question diha, mamoingon nga, may mas labaw. Ang Ginoo, mga apostolos, wa na niya masabi. Sabtan na nato, di na nato mo question na kaya sabtan na to. Kani di ay namuhat ang mga apostolos nga may authority gikan sa Ginoo. Amen. Question mo galing sila nga by what power or by what name have you done this?
So karon di ay basta-basta mga kaigsunan nga atong panadungon ng mga apostolis wala sila naglakaw-lakaw, nagsangyaw, nanudlo, namuhat nga sa ila ng kaugalingon kung dili dala-dala nila ang authority gikan sa Ginoo. Ang testimony ana, ang evidence ana kay naay nahitabo nga dili mahimo sa tao. Nga klaro kayo bakol nakalakaw, bakol sukad pa sa iyong pagimugso. Why drama-drama? Simple na kayo. Klaro kayo ang gibuhat sa Ginoo. Pinaagi sa inyo. Sa karon daghan ay nag-awat-awat ana. Ang uban nga klaro hindi mag-awat, may ingon na lang diretso nga ay kumanyo, wala na yun. Di ba? Ay kumanyo, come out. Wala na. Di ba? Klaro na kayo. Sa sulti pa lang. Iyara ka ugalingon authority, iyara ka ugalingon power. Iyara ka ugalingon pagkulutan, wala nga iyang kuman. Pero katong klaro, katong nagbarog nga, klaro yun nga, yan authority gikan sa Ginoo. They never gina siya moingon nga, ay kumandyo. Pero hindi gina niya isabit ang kaugalingon nga. Wa ko'y power sa akong kaugalingon, wa ko'y authority sa akong kaugalingon. Katong dunay authority, nga nasa ako, siya mao'y mag-empower. Kung tagaan siya authority, tagaan siya ikaw, makahimo siya pag-ingon nga, okay, sa ngalan, Jesus Christ. Sa ngalan sa iyang authority, tindog, kung lakaw. So I hope nga karon makakita ta og kalainan, dili ta basta magtuo. Moingon man dayon, molaban ra ba ko, uy ayon ninyo nagpasipan kay kuan. Iya men sa Ginoo. Dili biya tanan nagamit sa ngalan sa Ginoo. Mo biya nag-ingon niya dito sa Mateo Kilo City nga daghan ang moingon sa ako. Ginoo nagpangayo ng mga masakiton. Pero ingon ang Ginoo, wa ko makaila sa inyo, pahawa ka mo. Di ka kanako mga mamumuhat og daotan. Nagbuot-buot naman sila. Nagbuot-buot naman sila gamit sa ngalan sa Ginoo. Mateo City 21, 22 hangtod sa 23. Ano pa din na, dili ang tanang mag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang mag-ingon kanako nitong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan ug nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ay dili kana lisensya nga para makasulod ka sa langit kay gigamit nimo ngalan sa Ginoo. Pareha na aning botelya nga butangan nimo gasolina pero ang marka Coke. Nya kay Coke ang marka sa gawas, Coke na dayang sulod. Ato magaling botelya sa Sprite gisudlan ng container. Mahimo na lugang Sprite ang sulod. Kay Sprite ang nakamarka sa gawas. So siya ang sulod. Ayaw lang basihi ang gawas. Una, sa ato po karon, isang pagmaingon na Church of Jesus Christ, Jesus, basta mga Jesus ang ipangalan sa church, Church of God. Di na may basihan na iyan na sa Diyos. Chief ang Diyos ang sulod. So karon, naghan man mong gamit sa ngalan sa Ginoo. Pero ingon ang Ginoo nga dili tanan ang tawag sa inyo. Ginoo ang kasulod sa Ginoo. Bisan pagani katong nga tawo nga nag-claim nga nag-abo mga yawa gamit ang ngalan sa Ginoo ng propesya, di ba? Kanang magtagna-tagna nga akong naibuluan, nag-ingon ang Ginoo, madato ka eh, basta-basta ito, anak yang sigir kag tulog madato ka, kaya nalangga mo ang uban po, mag-ingon panalanginan ka sa Ginoo basta amot ka karog sa kalibo. Ipag-service leader mo, ana sa mga panagkatigong, moingon dahil nga, aniyan nata sa offering, kinsay mo naghatag, may unang panalanginan sa Ginoo. Ay, mo tuwa na. Isulti sa kasulatan, ang Diyos na higugma sa malipayong paghahatag. Amen. Bigay po, hatagon lang nimo, pinugos. Naghatag lagi pero pinugos, huwag panalangin. Amen. Bisa paghato kayo, ihatag, anak. Wala, may panalangin. Una-una siya, ako kayo ako dihatag, sigurado dito ka, di panalangin, dapon sa. Hindi mo mapalit ang panalangin. Amen. Amen. Pero makita sa Ginoo ang imong pagtuo, sama kang Abel, sama kang Enoch, sama kang Noah, Noe, kang Abraham, muabot ang panalangin. Kaya pinaagi sa pagtuo, mahimo ang Diyos. Amen. Mutuo bata nga ang mga apostolis doon naging authority gikan sa Ginoo. Amen. Mutuo bata nga ang mga apostolis wala ni sila nagbuot sa ilang kaugalingon. Amen. Wala ni sila namuhat sa ilang kaugalingon pagbunutan nga. Okay. Ang bautismo ha sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ato ning sabutan. Nga nag-ingon sa isa, di man, nag-ingon man to si Ginoong Jesus nga sa pagpumutismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Unya, ano mo ingon ka karon sa ngalan ni Kristo? Ay sa iklarohon tang itong Bible study. Ano may kay igsuran kay nakasabot man sila. Amen. Pero namutang nga ta nga ngano sad ka no? Basahon nato sa Mateo kapitulo 28, okay? Tanawon na nato. Kumon magid ni nga giingon din na isugo man sila. Mateo kapitulo 28 versikulo 16 taon sugod. Og ang napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa Galilea nganong 11 naman lang sila. Wala. Okay. Patay naman to si Judas. Nakuha naman niyang bahin. Nagikog man, di ba? Sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya apan dihay mga nanaduha-duha. Og si Jesus miduol og niingon kanila. Doon na ginagawa-duha. Ang uban nisimba kaniya pagpakakita nila kan Jesus. Pero ang uban nagduha-duha po. So katong uban siguro nagsimba pero nagduha-duha. Di ba? Nisimba kay giawat na lang siguro sa kauban. Nagsimba pero nagduha-duha niya po. Nay-question ba? Nay-pagduha-duha, nay-doubt dito sa una. Unsa man karon ang gi-address sa Ginoo? Unsa may gibuhat sa Ginoo para ma-address ang ilang pagduha-duha? Gisulti ang Ginoo. Ingon pa niya, oh? Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Sa English nga din na, all power is given unto me in heaven and in earth. So dito sa langit wala nay laing nagbuot sa gobyerno dito si Jesus. Dinhi sa yuta wala nay lain nga mo'y magbuot sa paggobyerno labaw sa tanan si Jesus. All power is given unto me in heaven and in earth. Mao na nga kumagampo ta sa ngalan ni Jesus. Kaya wala na may mulabaw ang ngalan. Bisan sa langit, naaman sa iyang tanang pagbulutan. Di mo adto ka adto walay pagbulutan. Walay authority. Di ba? So, ani, ningon pa ni Jesus, tanan kagahom sa langit ug sa yuta gihatag daw kaniya. Ningon din siya sa verse 19. Busa, panglakaw kamo og himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kama. Panglakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Mga gisugo niya. So gisugo sila sa pagpanudlo. Tinun-an ni kinsa? Tinun-an ni kinsa? Kang kinsang tinun-an? Tinun-an ni Jesus Christ. Sunod, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ani kinsa gisultian ani sugo? Mga apostoles. Unsi ka mga apostoles. Verse 20. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanila. Unsa itudlo? Tumanon ang tanang gisugo ni Jesus. Sunod, og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hantud sa katapusan sa kapanahon. Present ang 11 ka mga apostoles. Pag-abot sa Book of Acts, nagwali si Apostol Pedro. Pagwali ni Apostol Pedro, ang iyang wali na agda pinaagi sa pangutana. Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 sugod hanggang sa 38. Ingon diha. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan nga sayon sa tinuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo. Ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro. Og sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon. Mga igsoon unsa may among pagkabuhaton. Di hidayon kawali si Apostol Pedro. Kaya nangutana naman sila nga mga igsoon unsa may among pagkabuhaton. So diha, nagwali si Apostol Pedro. Sa pagtudlo, unsa ilang buhaton? Verse 38, ingon pa diha. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo. Unsa ilang buhaton daw? Maghinulsol. Giingon sila, pag hinulsol kamo. Unsa man ning paghinulsol? Ang paghinulsol, kung atong balikan ang atong mga pagtulunan sa naglabay mga panahon sa pagtuo, mao ang pagtalikod sa atong kaugalingong dalan sa kinabuhi o pagbalik ngadto sa Dios. Katubit ang istorya sa prodigal son, mao toy taong naginulsol. Ang istorya sa prodigal son nga gikuha niya ang tanan niyang bahay gikan sa iyang papa, gipangayo niya gihatag sa iyang amahan, nilakaw siya, giwaldas niya, nahurot niya giwaldas ang kwarta nga iyang bahay nga panulundon. Unya nigutom na siya kumayo, nagkalisod-lisod siya, nakaanggo siya nga nagkaon na lang siya sa bawang baboy. Gauna-una siya na daghan di pagkaon dito sa balay sa akong amahan. Daghan po siya mga ulipon. Dito di ko magutman parehaan eh. Mabalik ko sa balay sa akong amahan. Pero maingon ko nga, bisag himuon na lang po niyang ulipon, dili na lang anak tungod kay
dako kayo akong pagpakasala kaniya. Niuli siya pero gidawat siya nga anak. Nausab ang iyang pangunahuna gikan sa pagkamasupilon, gikan sa pagkahiwi, nahimo na siyang mapaubsanon nga nagpasakop sa pagbulutan sa iyang mahal. Ingon ana ang taong naghinulsol. Gikan sa siya rin magbuot sa iyang kaugalingon, kita rin magbuot sa itong kaugalingon, kung maginulsol na ganita, ato nang ipaubos, ipasakop, nga mapaubsanon sa pagbulutan sa Diyos. Kabalo na tang muobey, kabalo na tang mahadlo, kabalo na tang mutahod sa iyang mga puno. Walang tao na ginulsol. So, pag maghinulsol ka, ready ka mo submit sa Diyos. Ready ka mo pasakop sa iyang puno. Munang, ginulsol ang tao. Karon, unsay sunod, humaginulsol. Ingon din na, mato pa. Ang sunod nga gisulti niya, pag ginulsol ka mo, dahil sunod, o pabautismo ka mo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Nganong niingon man si Apostol Pedro nga, pabautismo ka mo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Ngano wa man siya ingon nga, pabautismo ka mo, ang matag usa kaninyo sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ano ang tato? Nganong ngalan man ni Jesucristo? Tungod kay ang pagbautismo mao kini ang paggamit sa diha o sa gi-invoke ang authority ni Jesus sama ato giayo nila ang sakiton. Di ba? Nga bakol. Pag ayaw sa nila sa bakol, wala sila nag-ayo ato pinaagi sa ilang authority. Kung dili mato pa nila, mato pa ni Apostol Pedro, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Di ba? Din po, sa baptism, iya mang giagda ang mga tao nga pabautismo. Pag inulsol ka mo, pabautismo ka mo. Ang matag sa kaninyo. Nga naman, ang pag-inulsol o ang pagbautismo, sa ngalan ni Jesucristo ang gigamit nga authority ni Apostol Pedro. Wala mo siya maingon nga, pag inulsol ka mo, o pabautismo ka mo, o madawat ninyo ang Espiritu Santo. Ganun nga ang gigamit niya. Pag inulsol ka mo, o pabautismo ka mo, ang matag-usapan ninyo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, aron madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Nga nang gigamit, gi-invoke man niya ang authority, nga naa sa ila ang authority ni Jesus Christ. Kay matod pa lagi sa giingon niya, all power in heaven and earth is given unto me. Ang tanang panggahom sa langit siyo ka, yata ka na ko, pero naapay isa. Nga naman, tungod kay sa Book of Acts, sa Book of Luke, sa Lucas, Kapitulo 24, ito makita. Nga naman nga ang paghinulsol o ang pagbautismo sa ngalan man ni Jesucristo. Nga nung giana manggid na sa mga apostolis, kay kasabot mangod sila sa name and sa authority nga diha lamang kaniya nagagikan ang tanang pagbulutan o ang tanang gagawin. Sa langit o silita. Mato pa diha sa Lucas 24, tugda na ito basa sa verse 44 padulong sa 46. O kunya niingon siya kanila, kini mao ang ako mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo. Nga kinahanglan gayud matuman ang tanan nga isulat nga hitungod kanako sa kasugoan ni Moises ug sa mga propeta ug sa mga salmo. O iyang gibuksan ang ilang mga salamutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. So kini mga apostolis klaro kayo na namuhat sila nga nakasabot. Amen. Nakasabot sila sa ilang gibuhat o sa angay nilang buhaton. They did not act contrary to the scripture. Namuhat sila according to scripture. According to proper understanding. So mala sa tugma nga pagsabot sa kasulatan. Ngano? Tungod kay giablihan sa Dios sa ilang. Giablihan ni Jesus sa ilang salita. Naapay next nga atong masabtan. Ngano nga gamiton mo gitong pag-inulsol ka mo o pabautismo ka mo ang matag sa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Ngano inaana man? Di ba? Tungod kay matod pa din sa verse 46 og miingon kanila sa ingon ni ini na hisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud mag-antos o sa ikatulo ka adlaw mabanhaw sigikan sa mga patay. Verse 47. O nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala igawali
sugod sa Jerusalem, pero igawali sa pinasikad, pinasubay according in the basis of his sa iyang pangalan. Di ba? Mauna nga ang pag-ingon ni Apostol Pedro nga, pag inulsol ka mo, magpabautismo ka magbuntag sa kaninyo, naisumpay nga giingon niya nga sa ngalan ni Jesucristo. Tungod kay ang bautismo, ang pag-inulsol o ang pagbautismo himuon sa ngalan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagsugo nga mag-inulsol kita, mga tao. Si Jesus Christ ang nagsugo nga magpabautismo kita, nga bautismohan kita. Busa ang bautismo himuon sa ngalan ni Jesus Christ. Tungod kay ang power o ang authority na sa iyang pangalan in heaven and in earth. Palit ka, verse 47, kung sa iyang ngalan, nga katong pangutana ganina, itong pangutana sa mga ansyano o mga opisyalis, mga pangulo sa Sanhedrin. Di pangutana, buhat 4:7. By what power or by what name have you done this? Pinaagi ba sa unsang gahom o pinaagi ba sa unsang ngalan? Gibuhat ninyo kini. Kung pangutanan ka karon, pinaagi ba sa unsang ngalan o pinaagi ba sa unsang gahom ikaw nagahinulsol? Pinaagi ba sa unsang gahom o pinaagi sa unsang ngalan ikaw nagaagda sa mga tao nga maghinulsol? Ganong giagda man nimo ng mga tao nga maghinulsol sila? Pinaagi ba sa unsang gahom nga nagbuhat ka na anak? Pinaagi ba sa unsang ngalan nga nagbuhat ka ni anak? Unsang ngalan nga imong gigamit nga ni authority o gahom ng ngalan? Nihimong ka nga sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Kay siya nag-ingon. Next question. Pinaagi ba sa unsang ngalan o pinaagi ba sa unsang gahom nga ikaw nagabautismo ngadto sa mga tao? Ngano giagda man imong mga tao nga magpabautismo? Sa unsang gahom o sa unsang ngalanan nimo kana gibase ang imong pag-agda nga magpabautismo sila? Di ang tubag by the power and authority of the name of Jesus Christ of Nazareth. Di ba? Mao na nga inigdala ko nimo sa ila sa tubig ay by the power and the authority of the name of Jesus Christ nga po. Di ba? So ngayon nga po ka in the name of Jesus Christ. So ang meaning sa in the name of Jesus Christ, kaya in the name of is by the power of or by the authority of Jesus Christ. Amen. Pinaagi sa gahom o pinaagi sa pagbulutan ni Ginoong Jesucristo. Ikaw giagda nga maghinulsol. Ikaw giagda nga magpabautismo. Nga naman, atong basahon ang buhat 17. Kundi nimo paminawon ang agda ni Ginoong Jesucristo, unsa kay kapadulngan nimo? Kung dili nako paminawon ang agda ni Ginoong Jesucristo, unsa kay kapadulngan nako? Buhat 17:30 ingon dina ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Unsa man ang kaburong? Ignorance. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa pag-inulsol. Kinsa nagsugo? Ang Dios. Pero ang sa ngalana, ang gigamit sa Dios nga pinaagi niya ana ang mga tao maghinulsol sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Verse 31, ngano man nga kinahanglan mo kitang pamati sa agda sa Dios. Pinaagi sa Panginoon Jesucristo ang ginulsol. Verse 31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanus asubay sa katarungan iyang pagahukman ng kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini o kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Kinsa man ang gitudlo sa Dios ug kinsa nga tawo nga mao ay maghukom sa mga buhi o sa mga patay. Kanang tawo nga kanang gitudlo sa Dios nga may maghukom sa kalibutan o iya ganing gipanghimatod ang pinagis pagbanhaw kaniya. Wala man nila in Jesus Christ ana. Pusa karon nita magwali ganita ang ato pagwali may tungod sa paghinusod. Ang ngalan ni Jesus Christ o power ni Jesus Christ ang iyang authority. Dili ta moingon sa mga tawo nga ako kamong gignan nga maghinusod na kamo. Personal ra nimo. Imong gimanduan ang tao pero kung moingon ka nga ni amin among gisangyaw ang sugo sa atong Ginoo, ang sugo sa Ginoong Jesucristo nga nag-ingon siya nga ang tanang mga tao maghinusod. Kay maghukom siya niining kalibutan. So questionon ka, dili man ako pagbulutan, liyaw ni sa Ginoo. Siya mi nagsugo, igo ra nang gisangyaw ni sugo. Kung mo desisyon ka maghinusod bulan ka, dili ka ikay mo po sa imong ginabuhi. Basta kay ang Dios nakatudlo na og adlaw nga iyang hukman kini kalibutan.
Kunya may tungod sa pagbutismo, ingon mo siya, magpabutismo ka mo. Muna nga naay pagsangpit sa ngalan ni Jesus Christ tungod kay pag-invoke ka na sa iyang paawayan sa iyang authority, sa iyang otoridad. Sa iyang ngalan, igawali ang paginulsol o ang pagpasaylo sa kasalanan. Itong Book of Acts chapter 2 verse 38, ningon dito nga paginulsol ka mo ang matag usa kaninyo o paginulsol ka mo o pabautismo ka mo ang matag usa kaninyo tungod sa pasayloan sa inyong nga sala. Sa unsa ngalan? Gibase sa ngalan ni Jesucristo. Aham na magsugod nga wali, sugod pagita sa Jerusalem ang paghangtod na kinatumihan sa yuta. Isang yaw na ang mga tao maginulsol o magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa pasayloan sa sala. Nga naman, tungod kay sa ngalan ni Jesucristo anaa ang kapasayloan sa mga sala. Yung asa pa ito, baliko na po na ito. Buhat 24:47 sa ngalan ni Jesucristo naa diya ang pasayloan sa sala. Ato sa ning basahon kay ako emphasize ning Acts chapter 3 verse 7 to 12. Kay usahay mong God magsalig na taba kay ang tao na nasa ipangalan. Nagkakuha ng pangalan ng tao kay nahimong papilar ba? Nahimo na siya famous. Or naabi siya posisyon, nahimo siya reverend, na siya katungdanan. Nahimo siya pastor, nahimo siya bishop, para abi na ito ka ng bishop o pastor kay mas taas ang bishop kay pastor. Plus na ito yung reverend. Pero dili na. Okay, so karang pastor, bishop na, mga bishop, pastor po na. Parehar na sila, elder na sila tanan. Kung na elder na sila tanan. Mga kaisonan. Lahi na siya na term na gigamit pero maura ang meaning na niya. Mga kaisonan. Mao ba? Dili gid siya ingon nga ang pastor magud naka-focus siya sa pagkamagbalantay. Ang bishop specifically magdudumala ang iyang pinaka-kuan, magdudumala. Ato to basahon ang Acts 3:7 to 12. Sahi magud naan na sa tao. Tungod kay ang pagsalig sa tao, naanapod sa tao kay kuan lagi kanang mahimo ng famous. Daghan di panghimo nga milagro ang Ginoo sa iya, mao ng mga tao karon adto na din sa ilang salig. Gamito na gani ang pangalan. Di ba? Gamito na ang pangalan para pakampo. Isingit na, wala na nahitabo. Basta ka na ibalo na mo ana, nga may mga inana ron. Gamito na pod ang influence lugar na influence ang ilang leader, ang atong leader na na-influence dito sa presensya sa Dios. Mao na nga magpatabang ka sa atong leader, pinaagi pod sa pagampo ni kuan. Kung di ni madunggan, kung di ikrat ako pagampo, iya pagampo madunggan kay nagitiran ko ang leader ko. Duol lutis Ginoo. Murag pareha nagyapon kang Maria nga si Maria mo yang Ginoo kay si Maria may muhangyo dito sa Dios. Dili na mga kaigsunan. 7 to 12 sa Acts chapter 3. Og iyang gikuptan siya sa tuong kamot ug gialsa og diha nabasko ang iyang mga tiil ug mga bulbuol. Ug sa pag-upo kaniya siya nakatindog ug nakalakaw. Ug kuyog kanila siya misulod sa templo nga naglakaw, nga naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ug ang tanang tawo nakakita kaniya nga naglakaw na ug nagdaig-daig sa Dios. Ug ilang ilhan siya nga mao ang tawo nga maglingkuran sa pultahan mo taon sa templo aron sa pagpalimos ug sila giabot og kahibulong ug kahitingala sa nahitabo kaniya. Ug samtang nagpanggulit pa siya kang Pedro ug Juan, ang tanang tawo sa dakong kahibulong midugok ngadto kanila sa portiko ni ginganlan portiko ni Solomon. Og sa pagkakita ni Pedro niini ang mga tawo iyang gisultihan nga nag-ingon, mga taga-Israel, nganong inyo man kining kahibudngan ug nganong inyo man kini kaming ginatutukan nga daw kami gayud mao ang nakahimo ni kaniya sa pagpalakaw pinaagi sa among kaugalingong kagahom o pagkadiyosnon. O, di ba? Dili ang ilang kaugalingong kagahom, dili sa ilang kaugalingong pagkadiyosnon, dili ang ilang moralidad, ang ilang pagkamatarong. Ang mga tao dito naman sa ilang nakatanaw, duda man sila nga di pa, nakapokus na sa ilang. Di ba? Usahay kita, asa tong tao nga gigamit sa Ginoo sa mga milagro, sa mga buhat ang Ginoo sa iya. Ma-overlook na nato ang Ginoo nga ang authority gikan sa Dios. Adto na ta atong tawhana. Pero iyan ang gi-emphasize din nga ayaw mo pakasayop, inana ba sa akong explanation. Ayaw mo pakasayop, dili ni sa amo. Dili ni sa among pagadios noon.
Kaugalingong pagka-Diyos no, dili siya sa amo. Kaugalingong kagahom. Do not look unto us. Ayaw sa amo tanaw. Adunay nabuhat ani, ang authority ani gikan kay Jesu Kristo. Ang pagmulutan ani gikan sa inyo. So importante kaayo na mga kaigsuonan. Kay karong panahon na ang pagsimba, ang pagtahod sa tao imbis sa Dios, tuan man hinuon sa tao. Wala na sa Ginoo. Di nato na limtan. Sa English ana mga kaigsuonan, verse 12, ingon diha, and when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? Or why look ye so earnestly on us? As though by our own power or holiness, we have made this man walk. Muramag ang pagtanaw sa mga tao sa ilang kaugalingon namang power o sa ilang kaugalingong holiness. Katong tawhanan kalakaw. No, dili. Kundi sa power o sa gahom ni Jesus. Busa kung mugamit ganit ang authority, laro na to nga natay authority, di authorize ta. Niya kanus aman nato na may guluan. Hinagi sa atong pagtuo sa atong relasyon sa Ginoo. Mga apostolis doon sila klaro nga relasyon sa Ginoo. Busa pinili sila sa Ginoo. Busa di ta makagduda sa ilang authority. Sa ilang mga pagwali, sa ilang mga buhay. So inaot makasabot ta karon og balik ngano nga kung ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala o ang pagwali sa paghinulsol o pagpasaylo sa sala o ang pagbautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Pero i-invoke na ito ng sa ngalan ni Jesus Christ because of the authority and power of that name. The authority and power to forgive sin, the authority and power commanding people to repent. Naana, wala sa ato. Watay katungod nga igno na to ang tao nga maghinulsol sa ato ang kaugalingon. Siya kay naa sa ilang pagbulotan sa langit siya taong siya ang maghukom sa gikatudlo na niyang panahon. Hallelujah. Siguro na ani ra tatama atong pag-discuss naot na nasabtan nato ang meaning in the name of Jesus Christ. Sa ganito, pag ingon tag in the name of Jesus Christ, gamit ta sa power o authority niya. Gi-invoke na to ang iyang power o authority. Dili na sa ato. Lastly, ang igsuon katong giingon diha Colossus 3 versikulo 17, ingon din nga bisan unsa inyong pagbuhaton sa puno sa buhata tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Magahatag pasalamat ngadto sa Dios nga amang pinay kaniya. Hallelujah. So mo na nga dili lang ta paggamit-gamit sa ngalan ni Jesus Christ, kundi sabta na to nga kung gamito na to na gigamit na to na tungod sa authority nga naa diha. Tungod sa gahom ana nga naa diha. Nya kinsa man ang pwedeng mogamit sa iyang pangalan kadtong nituo kaniya. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Magayson. Kadtong nituo kaniya. Amen. Ang tanang mituo sa Ginoo, mamusampit sa Ginoo, dili niya pakaulangan. Hallelujah. Roma kapitulo 10 bersikulo 10 magsugo. Kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya, og siya magasugid pinaagi siya baba aron maluwas siya. 11. Kay nagaingon ang kasulatan, ang tanan nga nagatuo kaniya dili maulawan. Verse 12. Kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Kristiyanhon. Ang maurang Ginoo, Ginoo sa tanan. Og siya nagahatag sa iyang mga bahandi ngadto sa tanan nga nagapangalita kaniya. 13. Kay ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Roma 10:13. Hallelujah.